Let's go. Bagi-bagi takjil. Bagaimana? Bagaimana? Alhamdulillah. Pesan dan kesan dari kegiatan Hari ini untuk berbagai chapter berjalan lancar dan sukses. Bukan ini pisau, ini namanya ladi. Oke? Pakai helm. Oh, pakai helm ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini YNCI Luwuk Banggai chapter membagikan takjil sebagaimana kegiatan yang dilakukan seluruh Indonesia. Chapter YNCI insya Allah lancar. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same, 'cause that's what it takes. Siap. Halo, sampai helm yang mahal. Oke. Iya. Gaspol. Orang kemana ini? Putar kemana? Putar kemana? Ayo. Bang ke mata situ Kali ini torang mau bagi-bagi takjil, tapi sekarang torang sama roring. Dadah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Halo Om Jojo. Halo Om Deddy, Mat. Om siapa ini? Pengantin baru. Om Dadang, Om Bencap, Om Pen, Om Aldi. Halo Tante Olin. Om siapakah ini? B, Om Ganteng.
Dabu-dabu. Dabu-dabu. Medo. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pembagian takjil pada hari ini untuk YNCI Luwuk Banggai dengan pemberian sedekah untuk panti asuhan Aisyah Luwuk. Oke, akan kita terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan. Satu jalan. Pastikan buku masih di tangan ya. Lo mau cium-cium tangan. Dan bawa buka dong. Bisa deh. Buka dompet. Semua selamat. Olin. Ada taksi biru dibuka belum? Belum. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed?